انار پھلی پر مبنی ویڈیو نمبر 1 لازمی دیکھیں، اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے۔ السلام علیکم جی، محمد باد مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو لوگ فروخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انار پھلی۔ ہم اس کو کہتے ہیں گاؤں والے چھتر تھور، کچھ لوگ انہوں 200 کا پودا بھی آندے نے۔ تو آئیں ذرا آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے۔ چھتر تھور دیہاتی کچھ لوگ اس کو 200 کا پودا بھی کہتے ہیں۔ اس پہ کانٹے ہوتے ہیں بے شمار۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، سرخ رنگ کا پھل لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ شہروں میں یہ بہت فروخت ہوتا ہے۔ یہ خود روپ پودا ہے، یہ خود ہی اگتا ہے، اس کو کاشت نہیں کیا جاتا، شاید کہیں کیا جاتا ہو، ہمیں اس کا علم نہیں۔ پہلے تو دیہات میں یہ عام پایا جاتا تھا، اب یہ بہت کم نظر آتا ہے چھتر تھور۔ اس کے پھل کو ہم دیہاتی لوگ کپی کہتے ہیں جی، کپی۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بکثرت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ گزرگاہ بھی بنائی ہوئی ہے۔ آپ جب بھی اس پودے کے پاس آئیں تو احتیاط کریں، اس کے کانٹے بڑے ہی سخت اور بڑے ہی تیز ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اتنا پکا ہوا پھل ہے کہ ہاتھ لگانے سے نیچے گر رہا ہے۔ یہ کپیا جی، میرے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں تھا ٹوہر کلاں، وہاں یہ بکثرت ہوا کرتی تھی، ہم اس کو کھایا بھی کرتے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھی ہیں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ مجھے نظر آئی ہیں۔ شہروں میں نے دیکھا ہے لوگوں نے انار پھلی کے نام سے اس کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بیچتے ہیں اس کو، بڑے فوائد لکھے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر، لیکن یہ خود روپ ہوتا ہے اور یہ عام پائی جاتی ہیں جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی، میں توڑ رہا ہوں اس کو کیونکہ بڑی آسانی سے ٹوٹ رہی ہیں اور یہاں پہ بکثرت ہے۔ تو بچپن میں کھاتے تھے، دکانوں پہ بکتی دیکھی ہیں، آج اس کو لے کے جاؤں گا، دھونے کے بعد کھاؤں گا اس کو۔ آپ دیکھ رہے ہو جی، اسی تینوں آنے ہیں کپیاں، تے شہر دے لوگ آندے نے انار پھلی، بہت زیادہ وکدی ہے۔ تے اے اسی توڑ رہے ہیں جی، یہ خود رو پودا ہوندا ہے، یعنی کہ آپ ہی اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی انہوں چیک کریں گے آپ آج جا کے دھو کے گھر جا کے۔ کنڈا لگ گیا جی مینوں۔ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਸਤਾਨੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, लेकिन हैं पक्की। जो मेरे वो दोस्त जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे बड़े हैं, उनको याद आ रहा होगा टोर कलां का कब्रिस्तान, जहाँ ये बकसरत हुआ करती थी अनार फली। तो आज हम भी यहाँ पे आए हैं। ये सुरख सुरख तोड़नी है, दूजे नहीं तोड़नी है, सिर्फ सुरख सुरख। इतना ज़्यादा इसका जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ज़्यादा हैं, पकी हुई हैं और काफ़ी सारे रकबे में है ये है जी। आप देख रहे हैं छितर थोर है जी। ये कुछ दोस्त इसको कहते हैं जी ये दोज़ख का पौधा, अल्लाह माफ़ करे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अनार फली के नाम से ये फ़रोख्त होता है बाज़ारों में बहुत ज़्यादा। मैंने इसका रेट नहीं पूछा, उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, इस पौधे का ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है।
अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ के फ़ायदे हैं जी, चाहे वो कोई है, बेर है, शतूत है, कोई भी चीज़ है। अल्लाह ने अपने कारखाने में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। ज़बरदस्त है जी, कमाल है, कमाल है जी। जब भी आप इसको तोड़ें, कोशिश करें हाथों पे दस्ताने पहन लें। इसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिन्हें हम पंजाबी में लुई लुई टाइप कहते हैं। और यहाँ ये इतना पौधा है कि आप बोरियां भर सकते हैं इस जगह से, अनारफली की बोरियों के हिसाब से। अनारफली तोड़ने के लिए टिकाऊ किस्म के बूट पहने हो आपने और हाथों पे दस्ताने हो, तो यहाँ से बेशक बोरियां भर के ले जाएं जितना फल है। और इतना फल है कि पका हुआ है, नीचे गिर रहा है। देख रहे हैं जी कितनी ज़्यादा तादाद में है अनारफली। ये देख रहे हैं जी ताहद निगाह अनारफली का जंगल। दोस्तों हमने काफ़ी तादाद में अनारफली तोड़ लिया है, तो आए अब चलते हैं, इसको धोते हैं और खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जी अनारफली काफ़ी सारी तोड़ के लाए हैं हम, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। हाँ जी, बचपने च खाई दी सी, अज फिर खान लगे हैं। आ देख रहे हो जी लालो लाल, ਇਹਦੇ बीज ही ने तेरा ध्यान ਨਾਲ खानी है। बीज है इसके दरमियान में, ये देखें बीज है जी। खट्टी जे खट्टी है जी। दोस्तों बहुत शुक्रिया। तो ये देख लें, जिस जिसने नहीं खाया वो भी खाए, चेक करें इसको। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे।